Mandin kolda kamoylal mbal kontonna se wotale bi fana ngana nali ka jali alon famo kita do manding mi ya sabu kayro dronno bari mbulole ba mutalo no wala na alma moy yo murutana bi fana kana ka kibarol faran fansin dali ali alon senegal ay lokum flasi mobe a moyle radiol bafula telel bafula journal ba safela ka foko Ousmane Sonko bi mu pastef parti oti la nyaton ko di sunkutu dolon e ka fay adisar wala ko Ousmane Sonko boyta kanne e tuba wol ka fole ala fa ka violé ba Ousmane Sonko ate ka do ko ki salon min to Ousmane Sonko no nata gele atata boyakan adon kabra boyla ala fa pour ka la ka boyakan Ousmane Sonko kilo le bondi kidi fula a lo akunto akay ko ni man son madron olo mbe faala le non tem fane la do ko fon bati nyala adon ako amanke signa kilino Ousmane Sonko ko kala aka kenken ala le wala na anarta gendarmerie atata plainte kije fo ye Ousmane Sonko convoqué mo be agile minnata kije bari kabri gendarme nata ye sunkuto fon adisar ya lamoy abado ko la membulu muso membulu yo fana lamo wo kemani adisar ni mimbe bado ko le ye lamoy mais mol nata dire que gendarmerie ko lié kayto min sa fait ka fo les PV d'audition kabri mol journaliste ya bondi ya fok mole ko nyinni ne bakeri nge mol nata jubele ko adisar dal ay kuma jama fodi a manke toñade bawate fon ko Ousmane Sonko ka boya kane mo na dafa ite muso kewo ka boye kan ite fon ka koronto ko kana ba fay kam ila patron fon nyinin ka Ousmane Sonko do wat jumala minal nonte iko kewo min ka boyite kan o fon ka fay ko san ninni kafuta mais il faut eta ye pililo san ya min pour ikana kono soto ibasiri i d'apporter au ber ko ngamera ku jamal bi jefon aliya moy de mantari me akan mo jamana ta fudal ni complot le ba kon adu yalon afeya tare ka fu ko complonten del de malon fu complot lo bari mo moy ka kibar diyo ke kudol bi je niaje kuol kono ake hakilo chawundi de domandi katu mo be yalon ko couvre feu le ba Dakar heure de mo manyana ka fuddi yo adisar kabra yo kuol ke fa banta mais auto min natata kat katolo adu molle ba kono gendarmerie kabri la enquête ke hani bide mol ma moy iko yo mol min to foje ko avocat lo ani doctoro mo mekili ke nyininka mune adnetel nata adisar kam mo sutol ka qu'est-ce ro ke fana pour ya long mune baké adum Ousmane Sonko la modol fele iko la telefono ko tel ko la telefono la moy fo itate ke muta bi fele so nden ka so ko wol ka molle nen telefono to ika ku dolki adum ngame na hakilo balan meta ka faale ko banko tilimbaliya le ka tiñaro nati banko tilimbaliya din tilimbaliya ba banko kan kubu katano nyato il faut que nga fero beke nga tilimbaliya nga tala Ousmane Sonko sénégalais non comme Macky Sall comme ministre de l'intérieur comme molo na tara e kule ke mi an ga man silodi man sa bulo nyanta la kan bari na tar fanam aman kuke parce que alcool ba politique wala dron al laftale aliya tora ali setano la kan pour atel da famille weke sénégalais magne sila ikal djube al koke kato amon folo bil e alo mol ka folo ko ha ni problème Ousmane Sonko ni Adji Sarr lo way mo be so fole mais Sénégal nga korsile ko
justice o bukata silo la natare on politiko ani wolle problème o soto Karim Wade mole aji jane iko ilota radio to ilota dulal beto iko Karim Wade kodo sunya e kol bek adu hani sinya ki nenema yitandi molla ka afukarum fela ay nyine min sunya bari ya sorone inen yaje muntole mo soron suta ba ale avion nati alia fundindi kasota alia bla avion kone alkay ko isi on kana lo nyim bankoka adu alkole ko alio alman le milliard anyante Sénégal jola min alia fundindi bankoka Halifa Sall fana natar jam mo be ajira Halifa Sall tara tamba ma fon la bal tourner le kabiya lonne ko sa Halifa Sall de asembo ba dayo ba tenne amala fani do ko ye problème bo kan kaka aka kodo détourner ya soron tribunal mi yalon ko ila ko bu kataria wati dantan jani élection basila yala kaytol be bula nyon ko ya betinya ya soron fo sa ni ko nata allo Ousmane Sonko kan mais no mo hakilo mais ala do ko wolon ka ko kesi trop woto bi ni aje milka lo ka ko ni ko man senea itelle ya sabu ka tu wolum mo be akole ko en tout cas de milliers droit karan wol ko gendarmerie manière non ka Ousmane Sonko ka ko ke pour ay ne danko bal mo be ajele wotene lu gendarme et police sorte Ousmane Sonko il a soto mais foi magalo ke tubaja magalo mo min ka ben magalo to woni mo min ba Ousmane Sonko ya foi kanyandal mo min ka ben marché to Ousmane Sonko ya foi ka fo Macky Sall fo man tournée économique ko kija mais police le tariata ay grenade ta a failli quand parce que par ta provocation le français ka foi provocation il boite kan mais kabilo keta setano keta nte Paris-Jan wolum Paris-Jan kabri Ousmane Sonko le molta de consulat du Sénégal mais wolum i soba kandrine mais France police la mo sote ma min fo molta fo le fond alta lunta lata banko kan alkay la police la albe nen albo kol be fenkele mais i man tiñaro tiñarle yele do ko kele ye mol négocier les afin que le faut mol gagnanta ji banko ne alba banko tamandola ne meta nyim fola le ko banko na batamala il faut ay tama silola Ousmane Sonko nimba nyim mi fo ta manke ko la ta Ousmane Sonko la bawo do fon den ya ba nga ko de Ousmane Sonko nen ma wote bari mol mañana sila fana wandi diw parce que hamole bala ikoy ba kasar la at ala abado ko la ala do kudula mo be alon ko Sénégal ay concours minké pour kalo do ko so ke inspecteur de impôts et domaines mo jelle ka la fla passer la mais a soto man feya foye ke karanalti ye wakili karam la pour yaso mune ima radie ya bay wo do ko la adum amon few fe ne ke bawo atatale internet ika information min fon boda ate wolta aya fo parce que il boyta kan dron ye sembo wa mama ya boyni fo say mon nyanta silale ya je wandi diwi ba boyla ka ba fala ha amanya na tala nyindulato amanya na tala je mais o manki wala problème odi wo Ousmane Sonko la muso la problème odi ala muso ba ko muso frère ba o mala parti la mo la problème odi mais o manki de la problème odi ntel mi mu na problème oti ko Ousmane Sonko aboyta ni sunkutu ndiw kan nin toñano du kare ye silo tamandi silo e boyaka mais mol mañana sila fana ko bawa ka politique wala ka ke batandi politique wala i pareta ka sembo bua fam mais mol mañana sonna wala ka to amanki ko ni mu journaliste wala di fana ni e toñaje bu ka fo non ntel bu ko do ko ke wonyam ni ko Sénégal la nafa minti du kare ñum ko ya tembendi bi Sénégal ñanta kudole kela parce que kool ba siarine ni sa jaw bi jabo mol kasar la mol be fole la do ko la banko manta tamani atel man kusoto fo kata ka histoire of nati banko ka wolu ye mil la otol jani ye mil tora
fobi ni wo histoire o mamboy no nim police o man grenade o fayno Ousmane Sonko la mol ka mil na je wo be basot la to nya na ta nga fo mi intergente nene kay do le ça fait do mo ita ja ko nyeko si la hakilo to ka min ça fait ten parce que kay ko ninga sunya ro ke iko ibe bulo la kan sisila bari ka fu ko ka tonya fu pour banko eta silo kam na diate parce que wo symbole adu démocratie on tele fele France jante meta France jane nga gele banko mi mu démocratie oti France jay ka fole ko nin kay to te buri ka bori police wol male ika ibu ka funti ka silan bari nga gele o beba kerin France kay tin tawni ka funti li e ben amma sote ibuka min fo mansala kudan kolla pour ye kayto dila ici kumo foye mi alon ko binin Sénégal lo ni mi o kije ibite la kasot mais banko ni ko démocratie lo muta ya muta ça nde ngan ko Macky Sall nde nta fo la ko amando ko ke banko kam wo d'accord tale ko nte fe nte la karan nte la jero nte ngamira abe wakilo la bar ni ko démocratie wo ay Sénégal ñorindi ko male wo fana mo ta ñorindi no la mo ngof adum ko le ko ini ba banko marala ika kar son fitno ka boy la banko hana tar num fa Ousmane Sonko boyta no ñin sunguto ñonkan itel ñanta ñu ko tamalale fo akana setano nati banko ka parce que di akatin ko moy dimbati yo dore ila korta ko luwolu ni setano kati mol ba murol bondi la ñonka ba fawol bondi la ñonka asi fu ñaaw ñaa lonki libe bulo sey la gel parce que ni mete fon kon kuntu be la muso kon kuntu la wala dimma do ba ka do kon kuntu woto moy la banko kan ila korta kan fana ila korta to wala la banko kan e manya na sonna setano ka targi ndel nak a fole mandia ni min diam tatore ko ibe mu Casamance ko ti wala ne kanyo e kala Ousmane Sonko na tar wolo way nsa fo no way parce que mu Casamance ko ti wala nan kala Ousmane Sonko bar di mangi Casamance ko baw bi ne mim fo Ousmane Sonko je 1000 be ba nakri ñom bala 1000 fo fo Ousmane ko ba wala manki Casamance ko bi 1000 be ka kele ten bi Ousmane Sonko yi darjo min so ten Casamance no ronde mais tata dol ba fala rebello no dol ba fala na Sénégal ta aba l'islam o kellale aba ko be kili c'est-à-dire que ye ko be fo tout pour ka totinya mais badi won mon manyana sonna wala nga internet du nga je madina soane ko les délégations formées itata je ye minke alpha ka wolke alpha ni la dindimu ba problème o kono surtout ya lon koy boyta kane nyanta bilal ya lon ko fana ba dinti yollo Macky Sall fon pour que président ta badi wala fam folo lotay Abdoulaye Balde maire de Ziguinchor anada Paris jan mol kay ko ay way dol ka fo Abdoulaye Balde abadi wala abada afon e mone fo ni dunta ko ku kono ni badi wala ni mol me badi wala je e ka fo ni manki di mbetoti woto 1000 fana ba Casamance milliard lon ne ko ya i d'accord tel ka fo Ousmane Sonko i boyta kane mais ye biliye diam nde mu journaliste ol di manki politicien di adum kol ko nga faale ko ke nene ma wote Ousmane Sonko men binata no Macky Sall ba ñim place do fana nga min fu Ousmane Sonko mba fala parce que injustice on embêté munanda atende ne oje muntole iko e boyta suku do kan aji sa sanyi mois anin kidi bientôt ya soro hana ya nuku mol ma hana la wulula al fon buka jeno fo ka boy su muso ka folota tel mais ya lu ne ko bi ni dindi ni a funtindi ni meki ko aba batale fay to ñaf alo nay to ñafu ata modol arranger ndede man d'accord mor ka fu Macky Sall le ñi ke man jiki parce que Macky Sall
franchement il a d'autres chats à fouetter quoi kudol bi je dal manji ka te fon bo Macky Sall bo keno la non mais ndenga mena molle ba bala mi alon ko italia mena ni e nyinke iba Macky Sall se wondi dale wala ne nyinke il faut que nga willing ka tonya fo banko kan meta ka nyim fole ngol ko banko ka nimbu ka wili nga diam mol bu kan sellan kan ne dron mol bu ka sellan kan ne dron mais wolo nyin politique o dron ka bu ka fu ko mo xajo tinya bi ñim politicien mi fo mi be ba APR normalement bi ni téléphone mu dolti ñante kaw bondi la ye diamu parce que tel ya lonne ko bi ni ñu ko tamata fa futata tembe dodo i téléphone min be bulu be i be ba folala i téléphone min be bulu be ba folala parce que molta sila ya ake ko ba wandi dungi ba hajo tinyala mol be bulo sindila moto kala wote benyanta wilali ete siti ni milni Macky Sall ka diamu kaylo ko ma fo ko president itele nyinke bari si ko ku kenole fo dimba e gisuma bo nyinko ka ke ka tun telba région min do be histoire le kono adu mangel la fle ko do histoire do na boy molka il faut être responsable quand même mais be ibe ba daminte be ba nukundi bu ke mo éléphant ouais parce que Ousmane Sonko long etc ni mi wil dayo ouais Macky Sall Macky Sall muntel be le président bintel be ka min doit wolon ay kuke min batina la banko bi tañata katum bi ale be la ko seatel ba nin to ñanata ngafo les policiers take jurmini wadi di wala korta ko no hane abaduna la korta ko no fam fo a filtre way munet alors qu'à quoi ni assemblée nationale est autorisée pour ngata na ya fo ni ko 10h05 mbitan dan ko nal provocation dit il faut que nga tonya fo nyoye ni un problème momo lo dimba ni ko ba malé la korta ko ne ka long aba mun tiñar lekel donc il faut que ñu ko ay arrêter bi Sénégal haji dole momol voilà mala fay jam fa baké be danale jane mais tombi fon jandi ni lokumba banna ni développement dol sotta ko deke ni si muruna nga ñu ko expliquer pour aller à long abelala ñami alkanunte Sekou Silla wole nal katiata nsi aldani ko kali al hakku boy ni parce que ni wato mbulole mutata ndo ngondi mbori siata wala na alma moyno bari ni ala sonta ata mele fanam be murula la kana ka ku ka France ndale ko dike mbal kontona mbal tentula mbal jayila wasala Vamos,